الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فيسر لنا أمورنا فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباع وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنبو لمن كلب لا كفني ني كيساي أمبولو كيسا وچما ني ري تاسلي كيسا بلبل okuson adamaden nini kisa la kalaye ikakan kadda ikakan kaddobo ikakola nin kisa anya titirike s'il savait natunkalo okuson adamaden wati dola lorsqu'on te conseille on te donne des conseils yi jija kamau kala lilikame ni eko kite toki kafani me ali kafiriya ere ni ma kafala kito kafiriya la Allah taala bila jarabi anfau ani ambau amena faranyonga nin kisa aktemena jonka wati la danfon ka soherma alakara sallallahu alayhi wa sallam, une histoire qui n'est pas comme les autres histoires. Et cette histoire, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était l'acteur principal. Le prophète était l'acteur principal de cette belle histoire. Et l'histoire là s'est passée entre le prophète et un monsieur. Anfaou ani ambao jana yedo kisa ni nafolo amena hakilla jigi doninke mo hakilla jigi boye neni au ba donc afoko alakara sallam il était parenté à Abu Lahab. Abu Lahab e jonye Qur'an nana kamin dangali kofo tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab fi jidiha hablun min masad. Qur'an nana kana alakara ka onkulu alakara benoje Abu Lahabi ka foko alaya danga alaya bolo flatta tien alaya halaki. C'était l'oncle direct du prophète. Abu Lahabi ani alakara fa Abdullahi nimbeye tchekelen dene. Donc c'était l'oncle direct du prophète. Et ce monsieur aimait tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Lahabi alakara kanu adiala et tellement kanu era nofe alakara demso Ummu Kulthum ani Rukayya kanu era nofe Abu Lahabi sona ka badenya furu ke ale dewni alakara de subhanallah alakara benongo chado a tontondo a fa balma chado alakara era fana sona Abu Lahabi denke Utba ani Utayba oluye alakara demso flata minye Ummu Kulthum ni Rukayya alhamdulillah rabbil alamin. Mais wati mane nunu flaka bademaya ni dianye ni lola domi alakara ya owele kata alama ka fokalis chidenye kabo Allah taala yoro. Abu Lahabi n'a plus digéré, il n'a plus accepté Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amma sontuni alakara la. Donc kadimi yerabo ayre la comme Muhammadu koko alaka Qur'an aya la di kale danga awye Abu Lahabi ka mone do mafle akwa denchema a denche flama awye Muhammadu demso fla be furusa Rukayya ani Ummu Kulthum nasoro ne denebe awye ntefe tuguni awni Muhammadu demso nyaye kekele nasoro ne denebe awye a denche fla olu fana ka alakera demso fla furusa kasoro famille kelendo c'est la même famille. Le même Abu Lahabi, il est l'oncle direct du prophète, subhanallah. C'est son oncle direct. Le père du prophète et Abu Lahabi, ils sont de même père. Au fallait Abdul Muttalibouye. Donc, ay monado ala kerala, comme il allait kokabe monado ala kerala, a dencha ou fana sonaka kumakan jabi. Amena douanga histoire kono. Parmi les deux là, a dencha keleme ko Utba. Ana fatun kakan kabo kata voyage là. À Sawanime, il a fait quelque chose, masha'Allah, pour que son papa soit fier de lui. Aya Mousso Furusa. Ana Fabe fait qu'à Bokata voyage là, Odeyanga Kisaï. Il dit, papa,
Mohamedou meta kata 2 femmes, subhanallah. C'est un parent proche. C'est vrai, mon papa m'a demandé de divorcer sa fille. Il a divorcé sa fille. Mais ça s'arrête là. Allez, Koko, non. Kometa Tuguni kata 2 fois ama. Jani nyobo katanga voyage là. Meta katanda la ko ala. Meta katan sauna kan fo Muhammadu ma sallallahu alayhi wa sallam. Islamo. Damateme sobo kasani. Ifa ko ki ye Muhammadu demso furusa. Ifa ko ko Muhammadu kala auka ennemi mbay. Mais alhamdulillah, il y a des gens ça s'arrête là. Mais que était son kabo katika voyager là? Faut ayeta kata ida sanango Muhammadou la kata ala karaneni sallallahu alayhi wa sallam. Raison pour laquelle je viens de mettre dans le titre si il savait. Il vient avec ala kara sallallahu alayhi wa sallam. Imiriya be manamanakana. Abu Labi denche utba ayo lase anka chirembelebelema sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait beaucoup mal. Non seulement nous sommes parentés, même famille. Je t'ai donné ma fille et ton papa te dit de divorcer ma fille. Yo kesa obeya ta monnaie. Et kakla tukuni ka déplacer kana jonya koro kaneni. Mais outba. Ebe ala kara doya ka be muma. Ebe ala kara jebe ka neni ka be muma. E mamalo e masla. Abana kan neni be fola watimi. Aya saguna kambe fo ala karama watimi ala karako nin kamelema comme Allah ta'ala dali subhanallah alama Allah ta'ala ka uluche bado ye sima he ala karaye danga do ako alama ala ka uluche bado ye sima yenene ni mafo ikila akla min kela asigna kana ana fa perela ka bo afaya manyininga Abu Lahabi kondenche kuise minkara Muhammadu ma ye mufama ako baba nyaneni nyendiane kambe fama afako kui kuma minkala mama kuma wa akwa fama ko baba ere ma foi soro ka foma ko alama alaka wulu chedo la sulanela ayo fodoro afayere la ayo fominge afaye afasina ka yere ne denche Muhammadu ka duwauni Muhammadu ka dangate mato ide fayere la faslana denka kunyala ne de Muhammadu yo kuma kamba de fi mate de ko alama ak alaw taala ka wulu chedo silila wallahi Abu Labi naka kobe malgré abana Muhammadu ma mais il savait que Muhammad avait la vérité. Abu Labi naka kunamboya be Abu Labi sab abab donc afo an kenime ka Muhammadu min keleni an balmacha dencheni amani long galontigela kabina sorla an chema makaya wallahi an kenime ka kelele akoko an yeson aka alala note tunya ba bolole ndenche nete limanya lima Muhammadu ka duwaula meslana ay danga min doni ni danga fanga kabuiko Otba se disait qu'il y avait rien. Allez ya sauna kan fo Muhammadu ma aya diane kan fo aye nenu la se Muhammadu ma afa kwai wallahi liman ya fo iteni la. Je ne sais pas comment faire pour garantir ta sécurité après avoir Mohamed t'a dit ces propos là, je ne sais pas comment je vais te protéger mon fils. Subhanallah. Et lui-même déjà il avait peur. Nima yaraka foko ala kara sallallahu alayhi wa sallam Abu Lahabi tuma donc a fo mamindo. Nteson ala makotala maneni majebe me madongo tuantigi do de ofaname. Adama de yabo ye quoi. Madobe amandiye. Madobe asina kaboyaye. Mais tu sais très bien que cette personne là n'est pas comme toi. Ofanama adama de nganyana mayala. Nsona masonima an hakilina ta otekelenye mais tunya na ye min fo la dirido. Maka kafuru tunga ala karabla murani ne kono. Kadam na ala kera soroma maka kono sallallahu fo kata se chidenya dimin kelama alloni me maka kono ni kamiyo de al amin ladiri beba loni mumininya de beba loni ladiri ya de no nana fo eddenchema ko alama alaka wulubado la sulila akwa denchema ndenje kuma bado de kuma la surunya boloma ana denche bola kata madame na obeka ngato ka voyage la commerçant do jaw kala do obeta sanin ke yoro la commerçant bo min kala kata
o tala se sofolo mina ko be shini so la somo ko ye ko aw sito an ka so fami feni ko waraw lebe to kana mogodum o fana ye do fara bula bi ka silanya kan aslana muhammadu kuma kanyi o tala se fam o semi gala famere fe aya nyini commerçant fe aya nyini commerçant fe comme min nyini aw fe aw yi jija ndenja utba naw be daka suno aw yi jija aw yaw ka donu fara nyonka kan ndenja bla aw chama nslani me toro ya kana sen ndenja ma ko du kana ken ndenja la Allahu akbar ni kafiri cha badon abe ala kerado kadaka ale red dangala ala bulu qur'ano kono a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim tabbat yada abi lahab wa tabba muhammadu ka ala ya le red danga ale ma yina ka danga ko ko danga do fana nana do ale denje ko ako jawkela tawbema aw yen denje bla aw chema aw ka bagaju koro aw yi jija memi nyini aw fe aw yi janton denje la ne baw am faw adama de damateme may ikana damateme ma tonyona surtout ka ala kera tonyon ka ala kera tonyon eye ma qualité dumanye ebeta ka ti to on ka chidema ka dogoyama qualité bela sama ya dem so furusa ifa kuma kan koso asabarela ima dauma eni fa poto kata voyage la ki fama ilo meta kata ndala ko muhammadu la meta kata sauna kan fama ni kamele damateme na anana ka diane kam bella se on ka danfo kaso ni nchesegala sa ka kele muna parce que akanime ka mawu sama ka bo dibila ko bla noros laka ka kele muna parce que akole kwanye so alama ka kele ka be muma akode ka leni mawu be do arjino kono abe kele la ka be wonde ma kana awma ka fo kwa tefe anye do jahannama kono atefe anye do jahannama kono na le rek kele ba folo kala ka famille abeno che mi a tonton a fa balma che fa kele ni ko yede o yera maklaw la ka fa denche no kuye muhammadu demso furusa ka klaw la idencha kelo beta ka ti sauna kan fo on ka chidema jana yebo ka ta ka voyage la ala karama jabi bereke akoko alama ala ka wulubado la solila donc face lana commerçant aw yi jija aw yen dencha bla aw chema na obesno aw kanan dencha to akelena nslani men dencha ka konye am fawni ambaw anye ni yoroni lamea ayemi ni commerçant to fe o sina ka dencha bla o ka bagaji chama dencha be chama olu era clanche bela la ka abula bi dencha lamini mami beni kisa la kali ale tume jama u chama akoko anlani tola snola anlani tola ni sufe ko unklo ye mu mangame nyesina ka wara ye jara la ka wawe haketo anya fo ngo wara na kala tetumado jara la ka kana fo kanga mo lule ma na era pana fala mama jara chafaria ere to maseredo ko ni jara nana kana ankelengele nambe sumu anuna ale lanime anyame jara la wara be kanga kana mausumu ka mausumu ate mashidomu na gbere la mina abo sumu abo toy abe gbere do gbere la abo sumu abo fana toy ala taala wara blaka na mission na wara na mission min kama joli min ko folay kasa min folay ala yenin kasa bedi warama na sela nin tigima na ya kasata abaka barake kwa temena jama kilingile nambela amma se ma foima aye munke anana kana se chema abulabi denche utba mi ala kara nenini ala kara ye dangado ako wara nana kana se ama ka hunta doron ka tigala ka doada s'il savait est-ce que on joue avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et son papa avait peur parce que son papa sait très bien que ce que le prophète dit afaba donc afoko ala karabe mifo ambaoni amfao ni denche ni wara nana kana kuntigala ka yaraka ka foko ala kara na ye ala taala dali abe ya fale dali ala fe kwa hinana note ale ka mwene ani ala ka duwa ujabi kun fa yakun ote korea doye imaka kisa la je to ifa ka o yeminka la mo meleka o le sina ka gringa na ko muhammadu anye munkola ako meleka o ma aya fo ala ya fa nunu be ka ngabara mto mado do
Abu Lahabi denche ala ye kasara ni fitna ni bono ni halaki min laji aka wara le nana kana le kumna folo ka kunke adala gbese comme ale tala ka bi dako an ka ciden belebele la wara fana nana ale yi dako ala kala la nena kumina wara fana sina doron ka kungolo le tige doron ko ke ayere sagona fenye Slamaou, s'il savait, si le fils de Abu Lahabi savait qu'il allait subir ce genre de punition, il n'allait pas jouer avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mama ya kele o bela kurilale. Mama ya juya o bela kurilale. Ima Khalid ibn Walid uyewa. Olu namingala ka do silamaya olu yɛrɛ ko yɛrɛ ma ɲininka Muhammadu est-ce que ala bɛ se yafala aw ma an ye tɔɔrɔya min laɲini ka maaw kan Ikrima b'o cogo la Omar ibn al-Khattab b'o cogo la nin kelen-kelenna bɛɛ a kun fɔlɔ fɔ bɛɛ y'a kɛlɛ mais kɔfɛ ninnu ala ye ninnu dusukun fa limaniya la ninnu seginna o yɛrɛ ma ka na o yɛrɛ lasigi ka yafa dali anw ka ciden belebele fɛ an faw ni an baw Abu Lahabi Alaw Taala ye kasara min se a ma aw y'a lajɛ kasara min sela a ma Abu Lahabi sa min kɛla Abu Lahabi su lafilila i b'a fɔ ko wulu su bɛ lafili cogo min Maka maabaw do kɔrɔta tun b'a bolo Maka olu kumakanw tun labatonin bɛ se tun b'o ye Kurɛsiw do Hashimikaw do Alakira bɛnɔgɔcɛw do mais Alaw Taala ko tabbat yada Abi Lahabin wa tabba ne Alaw Taala bara Abu Lahabi bolo fila halaki ka Abu Lahabi ka baara bɛɛ tiɲɛ k'a bɔnɔ a ka baara bɛɛ la ma aghna anhu maluhu wa ma kasab Alaw Taala ko nafolo min n'a b'a bolo se min m'a ye ani den minnu ni Ala kɛlen bɛ k'a d'a ma Ala ko k'a ka nafolo a denw tɛna kari la ka bɔ Ala ka jankata kɔrɔ sayasla naran dhata lahab Ala ko a jenintɔ a lafilitɔ tasuma de la tasuma min ni a fundeni ni a tɔɔrɔya ka kalan a jangata fanga ka bɔ adamaden ma Ala ma d'aw ma dɛ wa mura'atuhu a n'a muso fa dangala ba dangala dencɛ fana dangala subhanallah wa mura'atuhu a n'a muso a muso jɔn hammalatal hatab a muso min tun bɛ waniw ta a muso min tun bɛ nɔgɔw ta a muso min tun bɛ talamakurunw ta a muso min tun bɛ fɛn kuntanw ta ka n'a bila Ala kɛra ka taama sira la ka n'a bila a ka soda la et ce qui m'est encore intéressant non seulement ces mêmes familles et c'était le voisin direct du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était son voisin direct c'est son oncle en même temps son voisin c'est la famille vous savez que la famille c'est même endroit même côté même coin et sa femme qu'est-ce qu'elle faisait a muso tun bɛ mun kɛ ka to ka nɔgɔ minnu bɛ kɛ olu fɛ yen olu ka nɔgɔ cɛjugu minnu bɛ a bɛ sin ka nɔgɔ ninnu ta dɔrɔn ka na bila Ala kɛra ka bonda la ka Ala kɛra la mɔnɛ o kosɔn Alaw Taala ko n ye Abu Lahabi danga n bɛ tila k'a muso fana danga wa mura'atuhu a n'a muso hammalatal hatab a muso yɛrɛ min tun bɛ na ka na fɛn kuntanw ta k'a bila Ala kɛra ka muso min tun ye fɛn kuntan tabaga ye talamakurun tabaga do nɔgɔw tabaga do waniw tabaga do a tun b'a ta k'a bila min k'a bila Ala kɛra ka taama sira la Alaw Taala ko fi jidiha ni muso kan Ala ye misaliya ta a kan de ma mun na parce que ni muso a tun bɛ fɔ a ma k'a cɛ ka ɲi kosɛbɛ ni muso Abu Lahabi muso a dencɛ min ni Ala y'a halaki o ba Alaw Taala ko fi jidiha ni muso kan dɛ hablun min masad Ala ko k'a bɛna jɔlɔkɔ de bila ni muso kan na jahanama nɛgɛ jɔlɔkɔ de bila muso nin kan na jɔlɔkɔ minnu labasabasanin bɛ ka bɔ tasuma jɔlɔkɔw la Abu Lahabi dangala a muso dangala a dencɛ fana wara fana ye tala o fana kan mun y'a to nin sela ninnu ma o ye Ala kɛra bonyanya bila o dusukun na ils se sont mis tous à détester le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Papa a été maudit par Dieu, sa femme a été maudite par Allah et son fils aussi Utba a été maudit par Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que côté fait comme Muhammadou ye
Est-ce que vous savez dans l'histoire, ala kera bangela lomi, subhanallah, ala kera sorola lomi. On revient un peu en arrière. Ma folo min sawala, Mohamed nana kana nouvelle la sama, comme Mohamedou Bamso die denche soro. Nouvelle nana la se jonema, ole tuye Abu Labi. Asawa ko dugu koson, jomuso min nana kana nouvelle la sama. Aya foko jomuso e kela horoye, ni kangoroya parce que ede nana kana nouvelle ma fonye. Le même Abu Labi. Parce que son frère Abdoulaye est décédé. Sa femme était enceinte. Comme sa femme a couché, donc, ne balmache denet nye Muhammadu. Ne balmache Abdoulaye au sala. A sala ka muso konomato. A muso jigila denche. On nana kana au nouvelle fois Abu Lahabi. A sawa kodu ko son ayaka do muso kangoria. Cela veut dire que non seulement c'était la famille, ce lien-là était là, mais depuis que ala karaye akama ulaje, aye kureshu ulaje, aye falaka ulaje kado uchema, ka fo ye kwade chidenye kabo ala utala yoro, kabini olong, fo kata se Abu Labi halakima, fo kata se asayama, aye juya déclaré ala karaye sallallahu sallam, aye kele bunda laka ala karaye sallallahu alayhi wa sallam, mais atola jontama, jone sala kunamboya bunda kono, ala binto akama sayala, yukhrijul hayya min al mayit. Ala yere be klafana ka shubo nyanama la ka nyanama bo shula Abu Labi min dangalani ala utaala bolo ka muso danga ala utaala bolo a denje mi fana ye Muhammadu neni ko fana danga ni wara ya dom ala ki to aka masayala ni chena ka kafiriya ala ye demso do bo ala demso sonak ala kerala sallallahu alaihi wasallam islamo o ko so niye adamadiya yere laje adamade angana ba nyoma e fa be se kala dlomina baye e fa be se kala kamere ba baye mais ala be denke dunya alma min baye e fa be se kala alma min baye e ba be se kala ala nya saranya jombele bele mais deme ke ma kuntani abe nyana ma ya bosh abe nyana ma boshula comme abe shubo nyana ma la koro de boy nin demso ale sona nin demso bola maka kata ala kara di sahaba usoro madina ademso ni ala kera be famin kelo mbe no cha deno nin demso anna min kela ala kera e bunda la kai ala kera e bunda la kai mais abe komi muso do tumeto ka nyigi ndoni nin demso la muna parce que afa dangala ala bolo qur'ana la o tumeto ka saboter he ni muso bamso dangala afa dangala ala yo danga c'est très difficile à supporter certes afana ba dangala la bolo mais ale ye mu'mini muso ye ale sona Allah taala la e me muna o bale saboter ka afana bama ni muso belebele nana kana idama kasi ala kara sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ni muso nunu kanime kane torode ni min wulilanna ko fa dangala ala bolo ni min wulilanna ko ba dangala la bolo nunu kanime kane toroni ni kuma malo nye min ko la ha ni kuma ala kara toro ni kuma ye ala kera toro ni kuma mabbe ala kera ma muna au bese ka ni demso taka afana baka kunamboya ta ko nyasi ni demso ma kera ye muso aye ni kuma kan lase muso ma ko au ye fara mu'minu islama nyuma utoro la kabe o bange baga minu mason ala ye oluka tieni ma au ya dabla au sikana ni kuma foko au si kana ni kuma fo ni demso ma afa kala ma dangani aba kala ma dangani donc meni demso yere ma do danga bonda kono au ye fara kuma kan chedu fola ni demso ma kira yere ni demso be famille kele ma be no cha demso do a be no cha de kafiri yala ni be no cha yere na ala kira yere le be nenike si on insulte Abu Lahabi on a insulté le prophète parce que c'est son oncle Mouna parce que c'est son oncle bien vrai que Amaso, bien vrai que Abana, mais aukana ni kumata ka ademso sabote naye. Aukana ni kumata ka ademso borobo naye. Nine adamade ndoka ke wali. Alanka wati na maubake. On te voit net, tu es, alhamdulillah, tu es sur le droit chemin. Obika famou le ladje. Alaka mila jarabi dolomina. Alaka mila jarabi manamanana. Obo le taka e sabote naye. Ni raba yere kela slama nyumabay kasoro a korochete fo ila dlominko subhanallah
ni muso yɛrɛ b'a yɛrɛ kɛla ala ɲɛsaranya jɔnba ye k'a sɔrɔ a bamuso tɛ foyi la manamana kɔ subhanallah ni yɛrɛ kɛlen bɛ k'a yɛrɛ kɛ comme a ɲɔgɔn tɛ et pourtant son cousin il est comme ça subhanallah anw bɛ kuma sugu ninnu le ta si son cousin est comme ça et lui n'est pas comme ça il est où le problème ou bien aw ye fait forcer le a ye taa ka cousin na forcer ale bɛ ɲa maa kɛ ten est-ce que maa yɛrɛ b'i den sɔrɔ bi wa non ala kɛra ko ma Abu Lahabi denmuso min ni aw kɛlen bɛ k'a nɛni a ma fosi kɛ aw la ka a fa n'a ba ka juguya fɔ a ma k'a kunna bila n kana ɲɔgɔn kuma mɛn aw da kɔ dɛ la n kana ɲɔgɔn kuma mɛn aw da n'i y'a lajɛ kɛra yɛrɛ ka sahabaw cɛ ma dɔw donna silamaya la olu fa sala kɛlɛ kɛnɛ kan de kafiriya kɛnɛ kan Abu Jahali sala Baduru kɛnɛ kan de mais a dencɛ min fana kɛla silamaya juguba ye ni Uhudi kɛlɛ kɛla o tun bɛ Uhudi kɛlɛ ɲɛfɛ ka taa ala kɛra ni sahabaw kɛlɛ a dencɛ Ikrima n'a ka kafiriya ba olu kilancɛ bɛɛ la ka fɔ ni seginna ka na ka don silamaya la an bɛna continuer ka Ikrima saboter ka da a fa ye Abu Jahali ye non c'est pas comme ça se passe ou bien Umaru tun bɛ kafiriya la waati min na Umarul Faruq Ibn al-Khattab an bɛna Umaru saboter le waati b'a tun bɛ non arrêtez un peu chacun peut avoir un passé sombre un passé sale mais arrêtez un peu ni muso ni ye sutura ta bi an tun bɛ kunulama lɔ mais n'i b'a kunulama lɔ et après elle tun bɛ si baribona et après elle tun bɛ sungurubaya la mais et après aujourd'hui elle est maintenant en contact avec son chien mais il est où toi ton problème et le fait qu'il avait un passé sale là donc avec ce passé sale là donc il n'a pas droit ka ɲɛnamaya ɲuman kɛ ka segin Alahu Taala ma anw ka ɲɛnamaya bɛɛ o de ye bi ka ɲɔgɔn saboter ɲɔgɔn ka ko kɔrɔma na ni e tun bɛ groupe min na ni e sinna ka b'o la k'i bolo kɛ ala la olu groupe lamɔgɔ yɛrɛ de tun bɛ n'i kɛlɛ a dɔw tɛ dan o ma dɛ ils vont commencer à publier tes anciennes photos avec eux ils vont commencer à partager tes anciennes vidéos avec eux an b'a fɔ an baw bɛɛ y'aw y'a dusu suma aw ni maa minnu tun bɛ ala sɔbaaraw la n'o bɛ aw ka ala sɔsɔ images ta ka o lacori réseaux sociaux kan ne les regardez même pas parce que fitina mɔgɔ b'o cogo de la maa min ko ale tubila k'a yɛrɛ lase ala ma a ka passé cɛjugu a yɛrɛ hakili tɛ fɛ ka jigin ala e bɛ fɛ k'a yira ala le k'a fɔ ko silama bɛrɛbɛrɛ tɛ parce que e n'a bɛɛ tun bɛ kokoro na ni min sawala on connaît tellement ces gens là ni min sawala o bɛ sin ka dɔw ka vidéo kɔrɔmanw ta groupe ninnu le o b'o yɛrɛ kɛla comme ɲɔgɔn mais et après ele min yɛrɛ bɛ kuma na tu n'es pas propre mais ale ko bɛɛ de ye k'a fɔ ko ala la k'i lɔn ye nin dabila i lɔn ye n yɛrɛ di Alahu Taala ma ni a photo dɔw bɛ a lakolonw don a disiw bɛ kɛnɛma i t'a kɛ ala kosɔn ka siran ala ɲɛ ka fara photo sugu ninnu publier la parce que ale yɛrɛ y'a dabila mais o de ka di e ye mɔgɔw y'a ye a ye image kura min ta nin mɔgɔw y'a ye k'a fɔ ko c'est pas sincère c'est ce que vous aimez l'être humain est tellement méchant et cette méchanceté là ça existe toujours entre nous a ye limaniya min ta o limaniya tɛle la tu veux tellement la défigurer k'a yira maaw la k'a fɔ ko ko silama kuraw don silamaw an ye fara ɲɔgɔn kɛlɛ la an ye fara ɲɔgɔn tɔgɔ tiɲɛna ka bɛn mankutu tɛmɛn'u kan tuɲa la a tun bɛ sunkuru tigɛ tuɲa la a tun bɛ kanbere tigɛ mais n'a y'o bɛɛ dabila Alahu Taala ka dulumu yafa bɛ e de bolo a bɛ ala de bolo ou bien arijinɛ e de y'a dɔn ou bien ala de y'a dɔn ala de ko ni maa minnu ye juguman kɛ ka sigi ka na ale ala ma ala bɛ yafa n'i ka tubi seniyana mais an ye sabari ka juguya nin dabila an ye sabari ka ɲangoya nin dabila an ye sabari ka bɛnsɛnkɔniya nin dabila an ye fara ɲɔgɔn juguya la maa jugu aw ye fara juguya la juguya nin kɛla k'a kɛ a tɛna nafa d'i ma a tɛna titiri d'i ma a bɛ kan k'i ka julumu le kuru biliya kiyama don ala kɛra ko madinakaw ma musow ma ko n kana maa si ye tuguni maa min bɛna dɔ fɔ Abu Lahabi denmuso ma aw y'a to yen aw ye fara la aw ye fara kunna bila la fa n'a ba ka ko la a fa ye dangatɔ ye ala y'a danga o y'a fa ye a ba ye ala y'a ba danga o ye a ba ye mais o t'ale yɛrɛ ye dɛ aw ye fara kunna bila la denmuso ka limaniya seniyana a kɛra sahabamuso belebele a ye sahabamusoya titiri sɔrɔ parce que a limaniyala ala kɛra ma sallallahu alayhi wa sallam a balimacɛ min ye ala kɛra neni wara y'o domu o ye balimacɛ ta kungo ye mais ale yɛrɛ t'o ye dɛ an ye sabari an ye juguya dabila
ibe sumin dolani yi dusukun seniya Allah Ta'ala ni yeni barake islamagno que vous avez fait des choses ensemble. Aujourd'hui cette personne a changé, que tu veux encore montrer ces images aux gens pour que Maouyala wallahi ma fini mbamso, tu es une femme hypocrite. Elle est kaslamaya manseni i dusukun mai ye majugu de ye i fana même majugu konte bo majugu ka yoro la kiamalo anye fara nyon ka paso la bola anye fara nyon ka paso la bola ka nyon buruja dew ne be ambulo mama do ne be ibi dogo le bambolo koro le bambolo on vient tous d'une grande famille et vous pensez que c'est un plaisir aujourd'hui de salir quelqu'un sur les réseaux sociaux, sur les médias? Il vient d'une famille et vous pensez que si sa famille voit ces gens de schlick-là, est-ce que ça ne va pas choquer la famille? Mais arrêtez un peu, chers parents, chers frères et sœurs. Ce n'est pas les non-musulmans qui nous traitent comme ça. C'est nos frères et sœurs. Raison pour laquelle je ne fais que répéter, les vrais ennemis de cette religion, c'est nos frères et sœurs musulmans. On est mauvais. On n'est pas du tout gentil. On veut tellement détruire l'autre. On veut tellement salir l'autre. Parce qu'aujourd'hui, l'autre a cette foi-là en elle que moi, je n'ai pas. Mais ce n'est pas du tout normal, ce n'est pas du tout sérieux. Ni Sungalo c'est là, et puis il y a la langranta ou ni derikibata ou là qui est représenté. Mais on y a croqué islamanyuma, kasoro i kono finindo, ye ma djougou de ye, i tete yere beka djougou, i yere main, ala ti fait. Tu es méchant, tu es mauvais. Si Dieu pardonne ses serviteurs, et toi tu veux encore salir ces gens-là, mais tu n'es pas du tout bien. Allah même pardonne. Djouloumou qu'elle a, Allah mina lui pardonne. Et Allah est prêt aussi qu'à pardonner les gens. Allah même invite ses serviteurs pour les pardonner. Mais pourquoi toi tu veux toujours saluer les gens? Mouna ebe fait comme Maou yere le noro watibe. Comme Maou mankutu tien. Wallahi mankutu tien mai. Ni mankutu tien na ki mankutu tien. Ma do nya malaika. Ino madere ka kenyona. Mais il mankutu tien kodu ko son. Olu yere be sinki détester. Mouna parce que mi folika. Kasor aklancha be galo. Na ou pardon. Ko aube souminu dolani. Ko ni soumina aw be su minu dolani ko ni sundo be nata ke aw do ma jangata logoli wallahi aw be fara maw burjala aw be fara maw la chena aw be fara maw mankutu chena aw be fara maw chena. Arrêtez un peu. Ame sundo la le ka anyere gbere alala ala nyasra nyayina. Mais arrêtez. Trop c'est trop. Muso jol baby o changer la ka hijabu ta ko yere gbere alala. Oni muso to munut me ala sobarawla. O ba d'abord kama le wallahi, o ba d'abord kama muso yere exposé ni me dereki minacho, o dereki yeye, mais ça ne colle pas. Aujourd'hui aka sutrata. Imagine tokele yere e yere islala yafo alala limania tene labi. Nter muso e limaniata alala photo sugu dobe nete sa balancer la ko parce que ninyo ke minter muso le boule, fo nyeke haklima de video sugu dobe nete sa balancer la ko antume bara la watimi antume donga la watimi nine nana kana video sugu nimbla e mo ken me ka musoni yeli ala la minabi maw bena jigala ele fana yake haklima ka donc a foko dunya tiabe ken nyalema meni adama de ya tala ke komi bigan ante miri ante tasi komi kadiye amode ke kanyo mankutu che ne reba fo mankutu che na uyo ni ibade yere mankutu che abe na mune di mai kanyana mayala. C'est-à-dire, quand tu veux saluer une personne, quand tu salues la personne, tu as fini de saluer la personne, ibana nola, mais ça va te donner quoi? Et abena titri de mane dima, ibana mankutu tiana ya buruja, mais ça va te donner quoi? Et rebana kela, ama nobla la, yake moromina, ama kofo ikala, mais ekoni yake. Mais kana yina de, Allah ta'ala kukurana sen mamba kono, wa hussila ma fi sudur. Ala ko Qur'ana kono yawma tubla sarair lomi dusuku mena na bange comme nous que la dogola et ben te mo fait ka on sait il passe par des gens je te balance ça il faut gâter son nom Allah ta'ala ko yawma tubla sarair lomi ko na que la dogo bonda kono ala ba be bokiyamalo e nyina ka fo ki anindo tu penses que tu es intelligent tu penses que tu es arrivé mais London nato Allah ta'ala bini kontebo ami Allah ta'ala dalika ala yafa ama ala mokela juguya ka asama ka boss lama be dusukuna ala mokela kan dusukun seniya ka andia anyereye ka andia alay ka anka sigudia ka anka balma yaudia shetana ni shetana mau ka hakli nyuma doma ma jugu ma hasidu besenkonu munafiku ka dusukun seniya ka dusukun kelengelena beseniya nini defo kelengelena ka ke anami Allah ta'ala dali
ka an seniya ka an new seniya ka an farikolo seniya ka an fɔtaw seniya ka an kɛtaw seniya ka an ka baaraw seniya ka an ka laɲiniw seniya ka hɛrɛ nata an baden ye kira kumakan ma filɛ sallallahu alaihi wasallam ko an ka limaniya tɛ se dafalaɲasi ma ko min ka di an ye ko an y'o kanu an mɔgɔɲɔgɔn ye ala kira kumana ko min ka di ne ye ko fo n y'o kanu mɔgɔɲɔgɔn ye ok wajibili le ka di ne ye ne fana ma kanu maa gbɛrɛw ye wajibili yɛrɛ kɛ ka tɛmɛ anw kan maaw ye caya wajibili o le ka di anw ye feere le ka di e ye e yɛrɛ ye duwawu kɛ i baden ninnu bɛ dɛsɛ la ala n baden ninnu ala ma se kɛlaw fana ye ka commerce kɛ ka so yɛrɛ kɔrɔ fo an ye hɛrɛ le nata ɲɔgɔn ye o de cɛ ka ɲi mais e tɛ fɛ ka fosi partager e yɛrɛ b'i ka juguya de kan an bɛ ala dali dusukun nin bɛ alaw taala de bolo adamaden i bɛ kuma cogo cogo i dogo la cogo cogo alaw taala b'i dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan ko kelen bɛ yen an b'o fɔ bɛɛ ye maa jugu maa min ye juguya ta komi Abu Lahabi ye juguya kanu ala kɛra ye cogo min wallahi juguya kelen-kelenna bɛɛ laban ye bɔnɔ de ye sika t'a la juguya bɛɛ o bila i kun na n'i ka juguya ta k'a k'i teri ye sika t'a la juguya laban bɛɛ la k'a fɔ n'i ye bɔnɔ le ye kɔlɔnjugu yiri a tɛ kari yɔrɔ wɛrɛ fɔ a yɛrɛ kun an bɛna bi kisa danya ka tila k'a fɔ an faw ni an baw ye ala ma suntigɛ ɲuman dila an ma duwawu minnu ka kan ka fɔ an bolo suntigɛ waati bismillahi ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله أني ندوه فانك سنتك واتي بسم الله ذهب الظمأ جمي لغو منوتمي أنا جمي لغو وليلا كابو أونا وابتلت العروق أم فساو أم فرقلو يرو منو مكو تمي سباتين فونا أم فرقلو أم فساو بسيغنا كان أونولا وثبت الأجر أم برجي فانا سباتيني من دي أما إن شاء الله ني الله تعالى كديه أما ني إسلام بف سنتك دواو أنكنا نينا كده أما واتي للاني أنيا دواو لا تشايا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.